अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास हम शुरू करेंगे तख्ती नंबर 16, जिसके अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे उन हरूफ को जो तशदीद वाले, जो हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि हरूफ मद्दा के बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो तो वहां पे जो मद होती है उसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करना पड़ता है। तो अब मैंने और दूसरा कायदा आपको ये भी बता चुका हूं कि फिर उसको रिपीट कर देता हूं कि जो हरूफ मुशद्दद होते हैं तशदीद के आने की वजह से, तो वो उन हरफों को 2 दफा पढ़ा जाता है। अब पहले वाला वो साकिन होता है और दूसरी वाला मुतहर्रिक होता है। अब जैसे यहाँ पे लाम है तो लाम ज़्वाद के साथ मिल रहा है, तो उस सूरत में वो लाम साकिन है। लेकिन अब उसी लाम पे आगे तनवीन आ गया तो वो लाम मुतहर्रिक है, यानी उस पर हरकत है। तो अब यानी ये हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आई है, तो गोया के उसमें एक हर्फ साकिन है और एक हर्फ मुतहर्रिक है। तो अब हर्फ साकिन आ गया, तो अब यहां पे जो मद होगी वो मद 5 अलिफ के बराबर लंबी करनी पड़ी। तो अब शुरू करते हैं उस रब के बाबरकत नाम से। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी इस काविश में हमारा साथ दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत है, या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, या क्या चीज़ आप के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, हम वो भी आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये ज़ाद है, ये आप पहले ये ज़ेन नशीन कर लें कि एक होते हैं हरूफ और एक होते हैं हरकात। अब ज़ाद ये हर्फ है, अलिफ भी हर्फ है और लाम भी हर्फ है। अब ये ऊपर जो मद हो गई, या मद तो एक इलामत होती है, और ये होती है ज़ाद के ऊपर जो ज़बर है, ये हरकत। तो अब पढ़ने में आसानी के लिए आप पहले हरूफ को पढ़ें, जो जो हरूफ आपस में मिल रहे हैं। अब हरूफ पढ़ने के बाद उनके ऊपर जो हरकात हैं वो पढ़ें। अब देखें किस तरह पढ़ा जाएगा। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लन, ज़ालन। अब देखें, पहले हमने हरफों को पढ़ा, यानी ज़ाद भी हर्फ, अलिफ भी हर्फ, लाम भी हर्फ। अब उसके बाद यानी ज़ाद अलिफ लाम के साथ मिल रहा है, तो अब फिर उसके ऊपर जो इलामत आई मद की, मद हमने पढ़ी। और फिर आगे आखिर में आके जो ज़ाद के ऊपर जो मिलाने वाली हरकत है उसको हमने आखिर में पढ़ी। दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर बा, दाब, ता दो ज़ेर तिन, दाबतिन। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाद, जीम ज़बर जा, हाज, काफ ज़बर का, हाजक। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाद, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजूक। लाम ज़बर ला, ग़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ग़ाल, लग़ाल, लाम वाव पेश लू, लग़ालू, नून ज़बर न, लग़ालून। अब यहां पे अगर लाम को आप साकिन कर दें, वक़फ़ करें,
تو یہاں پہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد اگر حرف ساکن ہے تو یہاں پہ کیونکہ یہ عارضی ہے، وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، تو مد عارضی بھی کریں گے، ایک یہ مد ہے اور ایک یہ، اس طرح پڑھیں گے پھر لضالون، واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ولظ، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولظال، لام یا ذیل لی، ولظالین، نون زبرنا، ولظالین۔ اب یہاں پہ بھی اگر وقف کریں تو یا مدہ ہے تو ولظالین، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم مد زبر حاج، اتوحاج۔ اب یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد تشدید ہے، ایک نہیں ہے، اس حرف میں دو ہیں، یہ ہا، یہ الف مدہ آ گیا، الف مدہ کے بعد جیم مشدد آ گیا، اسی طرح اب یہاں پہ یہ واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد نون مشدد آ گیا، تو اب یہاں پہ دو مد آ رہی ہیں ایک لفظ میں، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم مد زبر حاج، اتوحاج، جیم واو نون مد پیش جون، اتوحاجون، نون یا زیر نی، اتوحاجونی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کا آپ دھیان کریں، جیم واو اور نون کے ساتھ تو نون مشدد بھی ہے اور مد، اور اس کے ساتھ ہی غنہ بھی آ گیا، تو اتوحاجونی، تو ابھی آگے بھی ہے اور یہ انشاءاللہ لمبا کر کے حتیٰ کہ تختی کم ہے لیکن اس کو پڑھنے میں مشق کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو مد کرنی ہے، تو کلاس پھر انشاءاللہ العزیز طویل نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کلاس کو آج یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں مقام عطا فرمائے، اور اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی معاف فرمائے، اور آپ سے آخر میں پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل پہ جو نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔